सलातुल जनाजा मतलब नमाज जनाजा। तकबीर अल्लाहु अकबर, फना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व जल्ल थनाउक व ला इलाहा गैरुक। तकबीर अल्लाहु अकबर। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। تكبير الله أكبر। دعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. تكبير الله أكبر. سلام السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.